Permission is for marriage. It is really shameful. आप लोग अपना काम नहीं करें, चलिए. सर, इन लोग अरेस्ट करिए सभी लोगों को. अभी लेके जाइए. हम लोग पहने हुए थे सर. अरे मास्क के लिए नहीं बोल रहे हम. इनको अरेस्ट करिए. इनको अरेस्ट करिए. सर प्लीज सर अभी अरेस्ट दी 3 people right. इनको अरेस्ट कराओ. ये लोग ज्यादा. इनको अरेस्ट करिए. Arrest these people. Arrest this guy. Arrest him. I'm telling you, arrest this guy. No, he will be arrested. You will also be along with him. You people have violated government order willfully. Arrest him. इसको अरेस्ट करिए. इसको अरेस्ट करो, जेल में डालो. डालो इसको. ए, क्या नाम है तुम्हारा? रुको. रुको इधर आओ. इधर आओ. इधर आओ. Come here. What is your name? What is your name? हाँ? What is your name? लाओ, कैमरा लेके आओ. लेके आओ. इसका तो चेहरा दिखना चाहिए. करता लाओ. क्या नाम है तुम्हारा? बताओ. मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में स्थित हूँ. इसको फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी अरेस्ट हिम. Arrest him. This guy has to be arrested. नहीं अभी You will also be arrested along with him. No. What is your name? इसको अरेस्ट करिए. नाम बोलो. नाम बोलो. नाम बोलिए. मास्क नहीं है. Him also. Arrest him also. Arrest this lady also. 11:30 में allow. शादी का लगना है. This is all nonsense. Okay. This is all nonsense you are talking about. Arrest this guy. Arrest this guy also. In सबको arrest कर. Manikya Court and this Gulab Bagan are banned. They will not be allowed to function for next 1 year as marriage halls. All these people who are assembled here, they have violated the order under section 144 Criminal Procedure Code, and they will be prosecuted under 188 of Indian Penal Code. They will all be arrested right now. So how many people? And I will also recommend to the government to suspend OC of the West Agartala police station because he has not acted upon repeated complaints of people. And I as a district magistrate had to come here. This is very shameful on the part of the police that they have behaved like this. Sir, how many people arrested? They will count. कितने लोग हैं इधर? काउंट करके बोलो. ओसी को कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ. तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, अभी काउंट कर बोलो कितने हैं. चलो, वरना तुम भी जाओ उसके साथ. चलो. नहीं हूँ मैं सर, वो आ रहा है. तुम जो भी हो काउंट करके बोलो. आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. ओके, व्हाट इज योर नेम? तुम भी जाओगे उसके साथ. तुम लोग साले ब्लडी. यू ऑल आर हैंड इन ग्लव्स विद दिस पीपल. काउंट एंड टेल मी. दिस इज माय कमांड एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. काउंट. You people have forgotten your bloody police training. Permitted আছে আপনারা সবাই জানেন. মিডিয়া আগে পারমিটেড ছিল না, ওটা পরে অ্যামেন্ডমেন্ট করে দেওয়া হয়েছে. সো আপনি যেটা বলছিলেন যে আপনি এখানে আসার পর এখানকার যিনি লোকাল ওসি রয়েছেন ওনার সহযোগিতা আপনি পাননি, তো ওনার বিরুদ্ধে কি কোনো আপনি কোনো I'll give a written complaint tomorrow. দেবেন লাস্ট বার্তা কি দিতে চাইবেন এই ধরনের বিয়ের অনুষ্ঠানে যারা এরকম ভায়োলেন্স ক্রিয়েট করছে? নট ভায়োলেন্স, ভায়োলেশন. লোক সবাই পড়া লেখা আছে এখানে, আপনারা দেখেন ডক্টর আছে, ইঞ্জিনিয়ার আছে, বড় বড় সেবা করছে, কিন্তু ওরা আইন মানতে চায় না. ওরা এরকম ব্যবহার করতে চায় যে আমরা কিছু করবো, আমার কিছু হবে না, কোভিড হবে তো যাকে হবে ওরা মারা যাবে. আনফর্চুনেটলি ইফ দিস ইজ দ্য অ্যাটিটিউড then nobody is going to win. कोविड संगे यदि मुकाबला करते हो सभी को मिले करते हो. एवरीबडी हैज टू फॉलो रूल्स, रेगुलेशन, लॉज विच आर मेड. ये नाइट कर्फ्यू जन्ने माइकिंग संपूर्ण प्रत्येक रोजे एखाने प्रत्येक 10 मिनट एखान থেকে गाड़ी जाए. ये सब जो मैरिज हॉल আছে सभी जाने, बट ओरा knowingly वायलेट करছে. दे आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द सिस्टम. So it आज के this is a message to all the people who are violating it knowingly that this will not be tolerated. This is absolutely unacceptable. Anything যে কিছু কেউ করে যারা জেনারেল পাবলিক ওনাদের জীবনের সঙ্গে যে খেলवाड़ করে ওটা অ্যাকসেপ্টেবল হবে না. আপনার স্বামীর বিয়ে জন্য আপনি সম্পূর্ণ শহরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দে কোভিড আক্রান্ত করতে চান, এটা কোনোভাবে জাস্টিফাইড নাই. This is too selfish of these people,
And after all this, they claim to be innocent and claim to be following all rules. That is most ridiculous, unfortunately. The most educated people of the society. So this is our appeal from the district administration once again, that people should not indulge into this kind of activities which violates law, which is common sense. আপনারা করবেন কি এরকম না, কিন্তু এরা করছে, ওরা বুঝে কি ওরা আইনের উপর। So this is unacceptable. So action will be taken even against these kind of marriage halls which are doing these kind of things. From tomorrow onwards, I'll request police to raid all marriage halls exactly at 10 p.m. and lock them if they are operating. And if they are violating even after that, then they should be sealed. Action should be taken against them under disaster management. तो आज के বিয়ে বাড়িকে সিল किया है বিয়ে বাড়ি কাল থেকে বন্ধ করার জন্য অর্ডার হয়ে যাবে, কালকে সকালে আমি অর্ডার বের করে দেবো। কটা বিয়ে বাড়ি স্যার? দুটাই রেখেছি আমি তো, বাকি যদি প্রত্যেক জায়গায় এরকম আছে তো তা দেখা যাবে। ঠিক চন্দ্রমহলও স্যার আছে, চন্দ্রমহলও সিমি স্যার আসবে তা এখন তো আমার মনে হয় চলে গেছে সমস্ত, এখন বন্ধ নিউজ হয়েছে, দেখে সবাই চলে একটু আগে গেছে। বন্ধ। কিন্তু কাল থেকে ওটা রেড করা হবে। বিয়ে বাড়িতে কতজন লোকের সমাগমের আদেশ আছে? সমাগমের যে আদেশ জেনারেলি এটা হচ্ছে 100 পিপল, 100 পিপল। যে এরিয়াতে বেশি কেস পাওয়া যাচ্ছে ওখানে আমরা 50 জনের পারমিশন দিচ্ছি। So this is the rule right now. 100 if cases are more than 50. টাইম কটা অবধি স্যার? Time is till 10 p.m. Everything. স্যার আপনি যেটা বলছিলেন 10টার পরে শুধুমাত্র আপনার মেডিকেল স্টোর, ফার্মেসি, রেডিওলজি, पैथोलॉजी, ड्रिंकिंग वाटर्स, सैनिटेशन, एएमसी गाड़ी, पावर। इन लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम ये है डॉक्टर बन गए तो इनको लगता है ये कानून तोड़ सकते हैं। डॉक्टर हम भी हैं, जब ये डॉक्टर बने ना उसके 25 साल पहले हम डॉक्टर बन चुके हैं, जब ये पैदा भी नहीं हुए थे भाई साहब। तो ये सिर्फ लॉलेसनेस है। या हर किसी को लगता है पढ़ लिख लिए तो कानून उनके लिए नहीं है, ये सबसे बड़ी भूल है। सर अभी कितना आदमी को अरेस्ट किया था? तो पुलिस बताएगी, अरेस्ट मैं नहीं करता, पुलिस करती है ना। हाँ तो पुलिस दिख रही है आपको यहाँ पे? आपने देखा? वो तो बोल रहे हैं ओसी आए नहीं, हम कुछ करेंगे ही नहीं।